고난의 길, 영광의 길, 고린도전서 4장 6절에서 13절 말씀이 되겠습니다. Dnešní téma je cesta utrpení, cesta slávy. Naším textem 1. Korinským 4, 6 až 13. No cross, no crown. 십자가의 고통이 없이는 부활의 기쁨과 영광이 없습니다. Existuje řečení no cross, no crown. Bez kříže není koruny. Jinak řečeno, bez bolesti není slávy. 우리가 고난의 길, 영광의 길 속에 숨겨진 비밀이 있습니다. Bez bolesti kříže neexistuje radost a sláva vzkříšení. Kristus šel cestou kříže, aby nám otevřel cestu slávy. 바로 오직 그리스도의 길입니다. To je jediná cesta Krista. 사도행전 1장 1절입니다. Skutky kapitola 1:1. 그리고 오직 하나님 나라입니다. A potom je to cesta jediné Boží království. 예수님께서 부활하셔서 40일 동안 가르치신 말씀입니다. To jsou slova Ježíše Krista, který učil 40 dní. On učil o Boží království. 오직 성령 충만 받아서 세계에 복음화하라는 것입니다. A ještě zdůraznil, aby byli jen naplněni Duchem Svatým a kázali evangelium po celém světě. 이것이 고난의 길 속에 영광의 길을 가는 길에 숨겨진 그리스도의 비밀입니다. A toto je tajemství Krista, který Bůh skryl v cestě utrpení a v cestě slávy. 우리가 고통이 없이 십자가의 고통이 없이 영광이 없듯이 바로 이 그리스도의 비밀 안에 이 길에 들어가지 아니하면 결코 하나님의 영광에 이르지 못하는 것입니다. Bez cesty kříže nemůžeme dosáhnout slávu vzkříšení. I tak Bůh nám ukazuje tu cestu utrpení a skrze toho cestu slávy. 첫째로 우리가 그리스도의 길이 바로 고난의 길이 있습니다. Je ta cesta Kristova. Je to cesta utrpení. 많은 사람들이 그리스도를 잘 몰라요. Mnozí lidé nevědí o Kristovi. 그리스도란 말은 메시아요 기름 부음 받은 자라. Kristus znamená o něm Mesiáš, znamená je to pomazaná práce. 그래서 인간의 중대한 문제, 절대 절망에 있는 사람들의 문제를 해결자이십니다. Ten pomazaný řeší závažný problém lidstva. 인간의 근본 문제 해결자십니다. On je řešení na podstatné problémy lidstva. 하나님 떠난 문제. Je to problém odloučení od Boha. 인간이 하나님 떠났기 때문에 하나님 만나는 길이 필요합니다. Protože člověk duchovně odešel od Boha, tak potřebuje cestu zpět. 그것이 창세기 3장 1절에서 5절에 기록되어 있습니다. A je to napsáno v Genesis 3, 1 až 5. 하나님을 떠날 때 하나님이 따먹지 말라고 한 선악과를 따먹게 된 것입니다. Člověk snědl zakázanou plout. 그리고 죄 문제가 있습니다. Člověk snědl zakázaný plod. A on má problém hříchu. 이걸 원죄라고 합니다. Hřešil před Bohem a tomu se říká, že to je původní hřích. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광에 이르지 못하더니 A v Římanům 3:23 říká, že všichni hřešili, jsou odloučeni od Boží slávy. 그리고 사단의 문제가 있습니다. A potom máme problém satana. 예수님께서 요한복음 8장 44절에 너희 아비 마귀에게 너희는 마귀에게서 났다는 것입니다. A Ježíš řekl v Janovi 8:44, že vy jste z otce ďábla. 그래서 이 문제를 해결자가 바로 그리스도입니다. A Kristus je ten, který řeší tyto problémy. 하나님 만나는 길이 선지자입니다.
otevřel cestu k Bohu a tu práci koná prorok. 제사장이 죄의 문제를 해결할 수 있습니다. Kněz může vyřešit problémy hříchu. 이 세상 임금 마귀를 멸망시킬 참 왕이 필요한 것입니다. A potřebujeme pravého krále, který může zničit 그래서 práci satana. 인간은 근본 문제만 있는 게 아니라 영적인 문제가 그대로 지금 2000년, 6000년 동안 성경이 기록되어 있습니다. Člověk nejen má podstatné problémy, ale Bible nám píše o různých problémech, které pokračují po těch 하나님 problémech. 만나지 못하니까 영적인 문제가 온 것입니다. A ty jsou duchovní problémy, protože člověk nemohl setkat se s Bohem, tak má duchovní problémy. 그래서 이 영적 문제가 이 너희압이 마귀 사단이 역사하기 시작하는 것입니다. A ten duchovní problém přichází z toho stavu, že jsou děti ďábla. A proto mají duchovní problémy. 그 마귀가요 우상 숭배하게 하는 것입니다. Ďábel nutí tak, aby člověk uctíval modly. 우상 숭배하면은 정신 문제 오게 돼 있습니다. Když uctívají modly, tak přicházejí psychické problémy. 정신 문제가 오면 육신의 문제가 오게 돼 있어요. Když máte psychické problémy, tak následuje tělesné problémy. 육신 문제가 오게 되면 삶의 문제가 오게 돼. Samozřejmě, když máte tělesné problémy, pak přijdou životní problémy. 그러면 죽으면 내세 문제가 오는 것입니다. A po smrti pak čelíte problémům věčnosti. 그래서 인간이 죽으면 끝나는 게 아니라 그 자녀 후손들에게 문제가 오는 것입니다. Ale jejich smrti ten problém nekončí. Problém pokračuje dál v budoucích generacích. 그래서 그리스도는 바로 우리에게 고난의 길을 이 십자가에서 이 문제를 해결하신 것입니다. A Kristus je ten, který vyřešil nejenom podstatné problémy, i všechny problémy, které jsou tady nazvány nebo tady jsou zapsány. 하나님의 영광을 위해서 바로 이 빌립보서 2장 9절 11절 보니까 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 그 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들이나 땅에 있는 자들이나 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수를 그리스도라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. Filipským 2, 9 až 11 píše, proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se v jméno Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi i na zemi, i pod zemi, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. 그래서 저와 여러분은 이 세상이 예수 그리스도를 믿고 나면 여러분은 모든 죄와 사망의 법에서 너를 해방시켰다고 그러고 있어요. A Bible nám slibuje, když uvěříš Ježíše Krista, tak budeš úplně vysvobozen od zákona hříchu a smrti. 그런데 우리가 주의해야 될 것이 있습니다. 고린도전서 4장 6절에 보니까 이렇게 기록되어 있습니다. Ale máme dávat pozor. Je to napsáno v 1. Korinském 4:6. 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀을 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라. Píše, toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apola kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ne nad to, co je napsáno, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden nad druhého. 말씀 밖으로 넘어가지 마라. Abyste nepřekračovali, co je napsáno. 이 말이 무슨 말입니까? Co to znamená? 우리가 말씀을 듣게 되면 우리가 이 인간의 한계가 주어집니다. Když slyšíte Boží slovo, tak před vámi vidíte lidské limity. 그러나 말씀을 받으면 성령의 능력도 주어집니다. Ale když slyšíte Boží slovo, tak i vám dáno moc Ducha Svatého.
그리스도께서 우리가 고난의 길에 들어가 있으면 하나님의 성령께서 우리를 영광스럽게 그 길을 나타내실 것입니다. Ale když vejdeme my do cesty utrpení skrze Krista, tak Duch Svatý nás povede do cesty slávy. 많은 사람들이 이 비밀을 놓쳐서 다른 길을 가고 있다는 것입니다. No ale mnozí lidé, oni opustili toto tajemství a jdou jinou cestou. 할 수 있음에도 불구하고 안 하려고 하는 다른 육신의 길을 선택한다는 것입니다. I přesto vědí přesně, kam mají jít, ale jdou do té cesty, tam, kde je to lehčí, širší, je to cesta těla. 그래서 세상에다가 기준을 줍니다. A co oni dělají, že oni jdou podle měřítek světa. 세상의 이 기준이 바로 성공입니다. A to měřítko světa je to úspěch. 이런 것을 이 성경에서는 네피림 문화라 그랬습니다. A v Biblii té kultuře mluví, že to je kultura Nefilim. 네피림 문화 중에서 뭐가 있습니까? Co patří kultuře Nefilim? 부자가 되는 게 네피림 문화입니다. Být bohatý je to kultura Nefilim. 그리고 지식이 많이 배우면 그것이 성공입니다. A říkají, že když víš hodně, tak to je úspěch a to je kultura Nefilim taky. 강한 것이 바로 성공의 기준입니다. A říkají, že ne, být silný je ta cesta úspěchu. 그리고 명예를 위해서 생명을 거는 것입니다. A nebo říkají, že dávají svůj celý život pro tu čest. 많은 사람들이 세상의 기준이 되다 보니까 어떻게 살아갑니까? Protože všichni žijí podle měřítek světa, tak jaké výsledky máme? 고린도전서 4장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 1. Korinským 4:8 píše: 너희가 이미 배부르며 이미 풍부하며 우리 없어도 왕이 되었도다. Už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali královat. 왜냐하면 복음을 듣고 하나님 자녀가 되고 이렇게 해방이 되니까 자기도 모르게 교만해지는 것입니다. Jste se dostali Boží slovo, byli jste vysvobozeni, poznali jste Krista, aniž by sám pochopil, sám se zbohatl, sám se byl nasycen a sám si to začal královat. 이 고린도에 있는 교회들은 얼마나 많은 축복을 풍요로움을 말씀으로도 받죠. 실제로 육체적으로도 축복을 받았습니다. Skutečně církev v Korintu byla velmi hojná. Dostali hojné Boží slovo, dostali i materiální hojnosti. 그럼에도 불구하고 그들은 하나님께 감사하고 찬양하고 하나님께 영광을 돌리지 아니하였습니다. Ale i přesto oni nedávali Bohu slávu. 그래서 그들은 실질적으로 영적으로 가난한 자가 된 것입니다. A skutečně oni se stali duchovními. Oni dostali do takového stavu duchovní chudoby. 요한계시록 3장 17절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 내가 말하기를 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는도다. Říká Zjevení 3:17. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuje a nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. 영적으로 가난하다 이 말입니다. Seš duchovní bezdomovec. 하나님의 눈으로 볼 때는 영적으로 비참하고 불행한 삶을 살고 있다는 것입니다. Podle božích očích jsi velmi
bídný, nešťastný a nemáš duchovní bohatství. 경제적으로 부를 누리고 있지만 불쌍하게 보이는 것입니다. Bohu je tobě líto, i když máš ekonomické bohatství. 하나님의 비밀은 그리스도를 알지 못해서 영적인 세계가 보이지 않는 것입니다. Protože neznáš boží tajemství, nemáš oči, aby se shledl na duchovní svět a boží věci. 그래서 라오디게아 교회에게 이 책망을 한 것입니다. A tohle to je výtka církvi Laodicei. 그리고 이 많은 사람들이 이 영적인 것을 알지 못하니까 육적인 풍요로움 속에서 왕노릇하는 것입니다. A protože nevědí boží království a boží tajemství, tak oni ve svých fyzických hojností králují. 하나님의 말씀에 순종하고 그 진리와 생명 속에서 더 겸손해지고 낮아지고 섬겨야 되는데 그렇지 못한다는 것입니다. Měli by se být takoví, aby byli správci božího slova, aby rozdávali pokrm, aby královali pravdou, životem a byli skromní před božím slovem, ale místo toho oni byli pyšní. 그래서 고린도전서 4장 7절에 누가 너를 남다리 구별하였느냐 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 내가 받았은즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐. 1. Korinským 4:7 píše, vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? 하나님께서 공기도 주셨죠. 햇빛도 주시죠. 물도 주셨고 이 모든 자연의 풍요로움을 누가 주셨습니까? 하나님이 공급하신 것입니다. Kdo ti dal vzduch, světlo, vodu? Získal jsi to svou silou? Je to z tvých schopností, že jsi to dostal. Všechno si dostal od Boha. 오늘날을 보세요. 전 세계가 그냥 이 빵이 없어서 굶어 죽는 그런 시대가 아니에요, 지금. My nežijeme v dnešní době, kdy umíráme z hladomoru. 오히려 이 시대가 너무 많은 사람들이 영적으로 가난해졌다는 것입니다. Ale my žijeme v době duchovního hladomoru. 그래서 많은 지식이 쌓이고 그들은 더 어리석게 되는 것입니다. A čím vědějí víc, tím se stanou duchovními bídními. 고린도전서 4장 10절에 보니까 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고. 1. Korinským 4:10 Pavel říká, my jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu. 그러니까 이 예수 그리스도 때문에 오히려 어리석고 미련하게 보이는 그런 전도자의 길을 가고 있는데 너희들은 그냥 오히려 그냥 더 똑똑한 사람처럼 지식이 있는 사람처럼 이렇게 산다는 겁니다. Pavel říká, my kvůli Kristu jsme vybrali cestu být evangelisty, aby byli blázni kvůli Kristu, aby byli slabí, aby byli nerozumní kvůli Kristu. A vy jste se vybrali cestu, aby byli rozumnější, rozumní, bohatí, mnohdy ctihodní v Kristu. 철학으로 또 이 복음에 또한 이 모든 것을 철학처럼 받아들이는 것입니다. Přijímáte cestu Krista, jakoby, že jste mohli dostat skrze filozofie. 그래서 이 그리스도를 복음을 이렇게 듣기는 듣지만 이것을 이용해서 오히려 세상에 지식이 있는 사람처럼 그렇게 실제적으로 예수 그리스도를 믿는 사람은 미련하게 본다는 것입니다. A vy jen posloucháte Boží slovo, ale nenasloucháte Božímu slovu, ale jen využíváte, abyste přikrývali sami sebe v různými znalostmi, filozofie, aby byli povyšováni ve světě a ti opravdu věří Krista vypadají ještě víc blázniví.
그리고 우리는 약하나 너희는 강하다. Takže my jsme slabí a vy jste silní. 왜냐하면 강하고 이 지식이 많고 돈이 많고 이거 세상적으로 이렇게 판단하는 것입니다. Že vy dáváte měřítko světa, že jakoby vy používáte Krista, abyste byli silní, slavní, ctiví. 성경 지식을 많이 안다고 율법적으로 도덕적으로 이 세상 지혜를 가지고 이 절대화해서는 안 되는 것입니다. Nesmíte uplatňovat světské měřítka, abyste tím, že vy znáte trošku víc Božího slova a uplatňovat zákony, morálky, filozofie pro ty světské měřítky. 알렉산더 대왕이요. 그리스나 이집트, 인도, 북서부까지 대제국을 건설했습니다. Byl tady jeden král, Alexandr Veliký, dobyl Řecko, Egypt, severozápadní Indii. 이 알렉산더는 전투에도 능하고 그는 역사적으로 가장 성공한 군사 지도자였습니다. Byl nejslavnější a velmi schopný člověk. Nikdy neprohrál bitvu. On byl takovým velmi schopným králem. 그렇지, 그는 세상을 다 정복했다고 생각했는데 33살에 그는 알코올 중독에다가 독살로 죽었다는 것입니다. Byl nejschopnější dobyvatel, ale zemřel ve 33 letech a možná pravděpodobně na otrovu nebo alkoholismu. 강한 것이 다 좋은 것이 아니라는 거예요. Být jako silný vždycky neznamená, že to je dobrý. 그리고 세상의 명예, 너희는 존귀하나 우리는 비천하여. A ještě lidi dávají svůj život pro čest. Vy jste ctění a my však pohrdaní. 사람들은 명예에 목숨을 걸기도 합니다. Lidi dávají svůj život pro čest. 한국의 부산에 안산영 시장이 있었습니다. Byl v Busanu v korejském velkém městu bývalý starosta An Sang-yong. 이 사람은 이 금품 수수 혐의로 이 감옥에 가는데 그는 감옥에 간 것이 나는 억울하다. 나는 돈을 받지 않았다. 나는 수치스럽다 해서 유서를 남기고 부산 구치소에서 스스로 목숨을 끊어버렸습니다. Ale byl uvězněn kvůli podezření z korupce a říkal, že ale trval se na své nevině, neunesl tu hanbu a prostě zanechal dopis za rozloučenou, spáchal sebevraždu ve vazbě, že nedostal jsem to, nikdy já jsem nějako tohleto nepřijímal a hanbě zemřel. 그러니까 세상 사람들의 기준은요, 네피림 문화의 기준입니다. A lidi dávají své měřítka svého života na základě kultury Nefilim. 눈에 보이는 것만. Na základě to, co vidí. 그리고 이게 부자, 돈 많고, 지식 많고, 많이 배우고, 좋은 대학 나오고, 지금도 어디 대학 나왔냐 물어본 사람들 많아요. Být bohatý je všechno pro nich. Kolik víš, jak jsi moudrý, jak jsi silný, kolik máš čas. I dneska lidi se ptají, kde jsi vystudoval. 왜냐하면 세상이 네피림 문화의 기준이 성공을 가지고 말하기 때문입니다. Protože kultura Nefilim všechno stojí na měřítek světa a úspěch ve světě. 우리에게는 무슨 길이 있냐? Ale jakou cestu máme my? 바로 고난의 길이 있고 영광의 길이 있습니다. Máme cestu utrpení a cestu slávy. 이 길은 바로 우리에게 최고의 축복이 됩니다. 고린도전서 4장 9절에 보니까 내가 생각하건대 하나님의 사도인 우리를 죽이기로 작정된 자 같이 끄트머리에 두셨음에 우리는 세계 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었도다. A ta cesta pro nás je požehnáním, protože je napsáno v 1. Korinským 4:9.
Pavel říká, zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. 여러분, 구경거리 뭐예요? 극장, 옛날에 극장에다 데려다 놓고 구경한다 그런 뜻입니다. Co znamená divadlo? Divadlo, že se postavíš někoho někde jako na pódium a se budeš jako, užiješ si jeho hru na pódium. 이탈리아 가보면은 원형 경기장 있잖아요. 맹수들에게 찢겨서 죽어가는 그런 고난, 그런 모습입니다. A třeba víte, že v Řecku bylo v době nebo starého Říma, tam máte amfiteátr, tak jako byli rozházený lidí a apoštolové byli jako ti, kdo byli aréně rozdrcení šelmami. 사도들하고요. 지금 바울도 복음 전하는 그 전도자들에게 이런 사람들은 아예 십자가에 못 박아 죽는 것이 당연한 것처럼 생각을 했어요. A v té době lidé si mysleli, že oni zaslouží, apoštolové zaslouží, aby byli ukřižovaní. 여러분 미국에 보세요. 그런 의인들을 총으로 쏴서 죽이는 거 보세요. Podívejte se i v Americe, prostě Američané kdysi i taky zabíjí spravedlivého člověka zbraněmi. 얼마나 어리석은 일입니까? To je bláznivá věc, co dělají. 그런데 하나님께서는 이것도 하나님이 고난 속의 영광의 길을 예비해 놓은 것입니다. No ale Bůh vše ví, že je to cesta utrpení, ale skrze to je cesta slávy. 그래서 지금 이렇게 이 총을 싼 사람도 보세요. 왜 그랬느냐 물어보면 별거 없어요. A když se ptáme tomu pachateli, ptáme se, proč si to udělal, proč si zastřelil, tak oni nemají ani takové věrohodné důvody, proč si zastřelili. 그래서 우리는 진짜 정말 이게 보세요. 이렇게 육체의 고난의 길이 있는데 그게 육체적으로 고난이 있어요. Je tady cesta fyzické bolesti a fyzické utrpení. 그리고 정신적인 고난이 있어요. A je tady cesta duševní bolesti. 그리고 우리에게 영광의 길이 있는 것입니다. A máme cestu slávy. 이 육체적인 우리의 죽음의 길을 통해서 우리에게는 하나님께서 천명으로 주신 겁니다. A skrze fyzické utrpení Bůh nám dává poznat jeho nebeský mandát. 육체적인 고난이 목마르고 매맞고 정처 없이 헐벗고 이렇게 집도 없이 쫓겨나고 이런 수고함과 모욕과 박해 이런 것이 일상적으로 일어난 것입니다. Jaká je cesta v fyzické utrpení? Být žíznivý, bytí, bezdomova. A píše jako v 11. verši, jako skoro nazí, dostávat rany, být bezdomova, nést těžkou práce, urážky, pronásledování. 세상은 부자처럼 왕노릇하고 육신적으로 네피림 문화 속에서 자랑하면서 살지만은 오히려 고난과 영광의 길을 가는 자들은 그렇게 이 육신적으로 고난의 길을 가게 된 것입니다. Svět nám říká, že měřítko úspěchu je být bohatý, mít se všechno dobře, jak jsme tady říkali, čest, moudrost a nějaké být velmi silní, ale evangelisti, kteří vědí tu cestu slávy, oni šli cestou utrpení, i fyzické utrpení.
하나님께서는요, 믿는 자들에게 빌립보서 2장 13절에 너희 안에 행하신 일은 하나님 신이 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. Filipským 2.13 říká, že neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. 보세요. 고린도후서 6장 4절 5절을 보니까 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견딤과 환난과 공핍과 고난과 매맞음과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도. Říká i Pavel v 2. Korinským kapitole 6, 4 až 5. Ve všem se představujeme jako boží služebníci v mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, úzkostech, v ranách, ve vězeních, v zmatcích, v těžkých prácích, ve bděních, v postech. 이것이 세상의 사람들이 볼 때는 어리석고 미친 짓입니다. Pro světští lidé to je utrpení jako bláznoství. 하나님의 영광을 위해서 기꺼이 이 육신적인 수모를 감당을 하는 사람들입니다. No ale evangelisti byli ochotní snášet potupu pro boží slávu. 저와 여러분이 고린도 교회를 통해서 이 메시지를 저와 여러분이 이 시대에 너무나 잘 비춘 말씀 같습니다. A to slovo velice dobře nám ukazuje dnešní dobu. 정신적인 고통의 길은 우리에게 소명입니다. A cesta duševní bolesti pro nás přináší povolání. 우리는 세상의 더러운 것으로 만물의 찌꺼기처럼 쓰레기처럼 비방을 받았습니다. A byli jsme odsouzeni, stali jsme se jako odpad světa a výplach všeho. 고린도전서 4장 13절에 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찌꺼기같이 되었도다. Říká ve 13. verši dnešního textu. Když jsme hánění, domlouváme. Stáli jsme se jakoby smetím tohoto světa, vyvrhli pro všechny až do posud. 더러운 것과 이 찌꺼기란 말은 한마디로 말해 청소를 하고 나서 이 물을 짜내고 그 목욕을 할 때 사람이 때와 같다 그 말이에요. A jako být, jako špina, jako odpad nebo výplach všeho, znamená jakoby, že máte špinovou vodu a vyždímá nás hadru po uklidu. 우리에게 하나님이 이런 영광의 길을 주셨어요. A Bůh nám dal cestu slávy. 이것은 우리의 사명입니다. To je pro nás poslání. 오직 성령의 충만함을 받아서 우리가 이 고린도후서 6장 6절의 깨끗함과 지식과 오래 참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 이것을 영접하는 것입니다. A nám říká, co je právě cesta slávy. Jenom pouze skrze naplnění Ducha Svatého, jako píše v 2. Korinským 6. V čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v Duchu Svatém, v lásce bez přetvářky. 사도행전 말씀처럼 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만의 답을 가지고요. 이 영광의 길을 들어가는 것입니다. Že oni vzali si právě tuto pravou odpověď, jenom Krista, jenom Boží království, jenom naplnění Ducha Svatého, jako je to napsáno ve Skutcích 1:1:3:1:8, oni vešli do té cesty. 고린도후서 6장 7절에 보니까 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가지고 Do cesty jenom pouze skrze Božího slova, jako je napsáno v 2. Korinským 6:7. Ve slovu pravdy, v moci Boží, skrze zbroj spravedlnosti v pravici i v levici.
우리는 말씀의 검을 가지고요, 담대히 나갈 수 있습니다. Můžeme statečně jít dopředu s meči Božího slova. 고린도후서 6장 10절에 보니까 우리는 모든 것을 가진 자라고 그랬습니다. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. A říká v 2. Korinském 6:10, máme všechno, i když nemáme nic. Jako zarmucovaní, avšak stále se radující. Jako chudí, avšak mnohé zbohacující. Jako nic nemající a přece všechno vlastnící. 그래서 그리스도의 몸된 교회를 위해서 우리는 이 고난을 기쁘게 받는 것입니다. A my jsme ochotní trpět pro Kristovou církev. 우리는 시대가 악합니다. Žijeme ve zlé době. 거짓으로 세상 성공 네피림 중심으로 살아가는 사람들 앞에서 부끄러워하지 말고 이 고난에 오히려 기뻐해야 됩니다. Před lidmi, kteří žijící podle měřítek světa v kultuře nefilim, nemáme stydět za tu cestu, kterou jdeme, která je to cesta utrpení. 로마서 8장 17절에 자녀이면 또한 상속자요 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. Římanům 8:17 říká, jsme-li však děti, jsme i dědicové, dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. 고난이 없는데 영광의 길을 가겠어요? Nemáte cestu utrpení, budete mít ve skutečnosti cestu ke slávě? 우리에게는 이 육이 있고 세상이 있고 영이 있고 또 하나님 나라가 있어요. My máme tělo a my žijeme v království světa. Máme ducha i my žijeme v království Boží. 보이는 것은 보이지 아니한 것으로 시작됐다는 것을 잊지 말아야 됩니다. Nesmíme zapomenout, že to, co vidíte, všechno začalo z toho, co nevidíte. 그래서 우리는 이 보이는 것은 잠깐이요 없어질 것입니다. A to, co je vidět, neexistuje na věčnost, ale zůstane jenom na chvilku. 그래서 우리가 가진 믿음, 소망, 사랑에 굳건하게 되시기 바랍니다. A upevňujte se sami sebe ve víře, v lásce a v radosti. 우리는 매일 삶 집중에 아침, 점심, 저녁으로 기도하는 응답을 받아야 됩니다. A máte přijímat odpověď od Boha, abyste mohli vytrvat ve 3 soustředění. Každé ráno, každé poledne a každý večer. 우리는 보호자가 있고 보호자의 망대로서 이 플랫폼, 파수망대, 안테나의 사명을 잘 감당해야 됩니다. A máte přijímat právě povolání 3 nastavení. Boží platformu jako strážní věž a anténa. 우리 인생의 삶을 살보면 꼭 3 가지가 있어요, 문제가. A když jdeme cestou našeho života, vždycky se potýkáme s 3 problémy. 항상 문제 있으면 답이 있다는 거. Že když se potýkáme problémy, tak vždycky musíte vědět, že tam je odpověď. 위기가 있으면은 항상 그것을 새로운 시작으로 두시기 바랍니다. A když máte krize před vámi, tak to znamená pro vás, je to nový start a nový začátek. 여러분이 뭔가 시작을 할 때는 빨리 갱신하면서 나가시기 바랍니다. A když máte velmi těžkou situaci, tak přijmete odpověď. 항상 일어나는 문제 뒤에 영적인 것을 바라봐야 됩니다. Vždycky za těmi problémy musíte se dívat na odpovědi. 우리 인생에게는 항상 나와 현장과 미래를 위해서 300% 하나님은 모든 축복을 예비해 주셨습니다. Pro sebe, pro svou minulost, současnost a budoucnost Bůh připravil vždycky 300 proudů na 300%. 우리 산업인들은 일어나야 되겠습니다. Proto musíte
lidí v průmyslově se Čekova- stávat pro misie. 동유럽 발칸반도의 모든 목회자들과 교회들이 힘을 얻어야 되겠습니다. Pastoři i v Česku, Bulharsku, i ve všech východní Evropě musí přijmout pozbuzení, sílu od Boha. 전도 운동을 할 전도 학교에 응답을 누리시기 바랍니다. A přijme to odpověď skrze evangelizační školu. 우리가 이 시대는 복음으로 치유받아야 됩니다. Potřebujeme být uzdraveni skrze evangelia. 우리 치유 속에서 우리는 날마다 매일 묵상의 응답을 누리시기 바랍니다. A každý den skrze 기도하겠습니다. uzdravení musíme se rozjímat nad Božím slovem. 그리스도의 십자가의 길은 곧 영광의 길인 것을 믿습니다. Pojďme se modlit. Věřím, že Kristova cesta kříže je zároveň cestou 오직 성경 slávy. 말씀이 신앙생활의 기준이 되게 하옵소서. Ať jediným měřítkem v mém duchovním životě je Boží slovo. 세상 기준의 왕노릇이 아니라 하나님 나라의 왕노릇하게 하옵소서. Nedovol, abych vládal podle měřítek světa, ale jako král v Božím království. 지금도 전 세계에서 수고하는 선교사들의 삶을 이루옵소서. Utěž životy misionářů, kteří se nyní po celém světě obětavě 전도자의 nasazují. 고난의 길은 곧 영광의 길임을 믿습니다. Věřím, že utrpení evangelisty je cestou ke slávě. 오직 말씀으로 무장해서 적의 공격을 무너뜨리게 하옵소서. Dej, ať jsme vyzbrojeni Božím slovem, abychom zlomili útoky nepřítele. 그리스도의 복음을 통하여 영적으로 많은 사람을 부유하게 하옵소서. Ať skrze evangelium Kristovo duchovně obohatíme mnohé. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.